जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेशर खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर भविष्यत लागि युवपीढ़ी को प्रस्तुति करने को हेब मुख्यमंत्री। राज्य सरकार को नुआ ओडिशा कार्यक्रम अधीन भुवनेश्वर ठारे आयोजित होइछि 2 दिनिया विश्व अभिवृद्धि और नियुक्ति सम्मेलन। सोमवार दिन आरंभ होइतबा एही कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जोगदेई एभली पदक्षेप राज्यर दीर्घस्थायी विकास तथा भविष्यत लागि युवपीढ़ी दक्षता वृद्धि लागि एक मार्गदर्शन हेब बोली कहिसंती। परवर्ती खबर पश्चिमबंग रे आधार कार्ड अचल मामला रे मोदी को चिठी लिखिले ममता। पश्चिमबंग रे अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी लोकंक आधार कार्ड अचल होइतबा अभियोग होइछि। एही मामला रे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाखंकु चिठी लिखिछंती। स्वाभाविक न्यायर एहा एक उल्लंघन बोली ममता कहिछंती। परवर्ती खबर 6 दफा दाबी पूरण नहीं राजस्व क्षेत्र कर्मचारी संघर कार्य बंद आंदोलन। राज्य राजस्व क्षेत्र कर्मचारी संघर आह्वान क्रमे हिंजड़ीकाटू तहसिल अंतर्गत राजस्व क्षेत्र कर्मचारी माने 6 दफा दाबी पूरण नहीं सोमवार ठारू समूह कार्य बंद आंदोलन डाकरा देवा सह स्थानीय तहसिल कार्यालय सम्मुख में धारणा रे बसिछंती। दाबी पूरण न हेबा पर्यंत कार्य आंदोलन जारी रहिबो बोली चरम बाणी सुनाइछंती संघ कर्मकर्ता। परवर्ती खबर अनेक वर्ष धरी पेटरे हेउथिला जंत्रणा ऑपरेशन परे बाहरिला 8 किलोर ट्यूमर। उत्तर प्रदेश बांदा जिले में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। डाक्टर जड़े रोगी पेटरू 45 सेंटीमीटर लंबा एवं 8 किलोर ट्यूमर बाहर करा जायछि। युवकंक एही अस्त्रोपचार बांदारे थिबा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रे होइछि, जहाकु नै एबे चर्चार आरंभ होइछि। अस्त्रोपचार परे रोगी संपूर्ण सुस्थ थिबा जणा पड़िछि। घटना घटी बांदा जिलार आलिया गाँव रे। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 21 रु 5000 अग्निक कर्मचारी कार्य बंद आंदोलन। ओडिशा अग्निशम सेवा संस्था कर्मचारी मानकर 11 गोटी पदवी स्तर रु 11 गोटी स्तर रे ओडिशा पुलिस कर्मचारी भली समान दरमा रही, किंतु 2 गोटी स्तर कर्मचारी माने निजर लेवल कम एवं दरमारे कम पाउथिबारु असंतोष प्रकाश करी गत वर्ष डिसेंबर 11 पर्यंत कला ब्याज परिधान करने सह चलित वर्ष जनवरी 22 रु सपरिवार गोटे बेला दिन बेला खाद्य ग्रहण करी और गोटे बेला उपवास रही सरकारी कार्य करथिले। एहा सत्वे भी प्रशासनिक स्तर रु किंबा सरकारी स्तर रु कोनोसी आश्वासन मिलिला नाही। फल कर्मचारी माने बाध्य होई आसंता 21 रु कर्मचारी माने कोनोसी सरकारी कार्य रे जोग देबे नाही बोली प्रेस सम्मेलन रे सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर अंशुमान को नहीं बीजेडी रे झड़ कांग्रेस छाड़ी बीजेडी रे मिशिछंती अंशुमान महांती, किंतु तांको ग्रहण करि पारु नांती राजनगर निर्वाचन मंडली बीजेडी कर्मी जिए दिने बीजेडी और नवीन पटनायक को समालोचना करुथिले एवं कुशपुतलिका दाह करथिले तांको केमिति मिसा गला बोली प्रश्न करिसंती कर्मी को प्रश्न बाण रे विधायक ध्रुव चरण साहू घाइला होइतबा चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर 64 जन को गुड़ी करी हत्या भारतर घनिष्ठ बंधु देशर स्थिति एवं भयंकर गोडई हाणुचंती उपद्रवी स्थिति एमिति जे घरू बाहरिबा भी मुश्किल एभली जघन्य घटना सारा विश्व को दोहलाई देइछि। पूर्वर एभली घटना केबे देखिबाकू मिली नथिला। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार पापुआ न्यू गिनीर उत्तर उच्चभूमि रे आदिवासी हिंसा रे अति कम रे 64 जनकर मृत्यु घटिछि। स्थानीय पुलिस अधिकारी माने एही घटना को पापुआ न्यू गिनीर इतिहास रे सबुठारो भयंकर हत्याकांड बोली वर्णना करिसंती। परवर्ती खबर 23 कोटी टंका निवेश करिबो टाटा ग्रुप देशर भिन्न भिन्न राज्य रे विभिन्न प्रकल्प रे निवेश करूछि। देशर प्रगति रे टाटा समूह सबु बेले गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। एबे कंपनी 23 कोटी टंकार निवेश करिबाकू प्रस्ताव रखिछि। कर्नाटक राज्य सरकार सोमवार कहिसंती कि टाटा समूहर विमान कंपनी एयर इंडिया एवं विमानर यंत्रणांश निर्माण करुथिबा कंपनी टाटा आर्भाइन सिस्टम राज्य रे निवेश करिबाकू जाउछि। एथिरे 1650 लोकन को नियुक्ति मिलिबो। परवर्ती खबर अफगानिस्तान रे बरफ तड़ा धसी 25 जनकर मृत्यु होइछि एवं 8 जन आहत होइछंती। गतकाली विलंबित राति रे पाकिस्तान सीमावर्ती नूरिस्तान टाटिन उपत्यकार नाकरे गाँव रे बरफ तड़ा धसी। प्राकृतिक विपर्यय परिचालना विभागर मुखपात्र जनन सोहेद एने सूचना देइछंती। बरफ तड़ा धसिबा जोगु 25 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले 8 जन गुरुतर आहत होइछंती। परवर्ती खबर
କେନିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ 10 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ 3 ଗିରଫ। କେନିଆ ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ କହି 20 ଜଣ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନେଇଥିବା ଏକ 3 ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଳନ୍ତରା ଥାନା କୁଠାରଂଶୀ ଗ୍ରାମର ସିଏଚ୍ ମୋହନ ରେଡ୍ଡି 48 ବର୍ଷ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ଚିନାଭାଙ୍କା ପୋଲିସ ଆରଦୀ ନିକଟ ଶାନ୍ତିନଗରର ପି ସୀମାଞ୍ଚଳମ୍ 40 ବର୍ଷ ଓ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା କାଶୀବୁଡ଼ାର ଟି ଦିଲେଶ୍ୱର ରାଓ 35 ବର୍ଷ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୁଲିସ 22ଟି ପାସପୋର୍ଟ ଜବତ କରିବା କେନିଆ ଦେଶରେ 20ଟି ଇ ଭିସା ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିରେ ଶ୍ରୀ କଲ୍କି ଧାମ ମନ୍ଦିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମ୍ବାଲଠାରେ ଶ୍ରୀ କଲ୍କି ଧାମ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୃଷ୍ଣମ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୈନିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ କଲ୍କି ଧାମ ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଭୂମି ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ କଲ୍କି ଧାମ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୃଷ୍ଣମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଇଖାନା ଛାତ ପଡ଼ି 2 ଛାତ୍ର ଆହତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପ୍ରାଥମିକ ମକ୍ତବ ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାଇଖାନା ସ୍ଲାବ ଭୁଶୁଡ଼ି 2 ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା 2 ଛାତ୍ର ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ କାରୁଆ ଓ ରାଜା ନାୟକ, ଉଭୟ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ଖବର ପାଇ ପିଇଓ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ତାଲାବୁର ରେଳ ଧାରଣରୁ 4 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ପୋଲିସ କହିଛି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ନେଇ 2 ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଏହି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଭେନ୍ନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଇଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଇଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବାରୁ ଭିସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଇଡି ପାସ୍ କରିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଟିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଦର୍ଶାଇ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଫେକ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୋମବାର ଏନେଇ ବହୁ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଲୋଚନା ପୁଣି ବିଫଳ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାଙ୍କୁ ଆସିଲାନି ପସନ୍ଦ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କଲା କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ 5 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର A2+, FL+, 50% ଆଧାରରେ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା କହିଛନ୍ତି କି C2+, 50%ରୁ ତଳକୁ କିଛି ବି ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବନି। ଏଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ସହ ସରକାରଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡାପଡା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ, ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅଖିଳ ମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ଟାଉନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହାଇଦର ମହମ୍ମଦ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ଏଆଇସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିବା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ନୂତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବାରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି।